What made our dream come true? And what made it possible for us to overtake and go global? We have always kept our goal in mind.我们的目标是打造拥有完全自主知识产权、同步全球水准的奇瑞产品，向全球输出奇瑞品牌的梦想。From the release of the first vehicle to global sales of nearly 9 million units, we have been China's largest vehicle exporter for 17 consecutive years. From automobile to 6 business sectors, we've continued the concept of independent innovation and Tech Cherry. Over the 22 years, we have integrated global resources and established an international R&D system by 4 global R&D centers in China, Germany, USA, and Brazil. We've created a world-class innovation matrix in fields like future model development, autonomous driving, and new energy, bolstering our confidence in winning the future and our role in leading China's auto industry forward. Platforms are the critical for forward development. Chery has taken the lead in China in establishing 4 sedan, SUV, and new energy vehicle platforms to ensure fast upgrading quality and market competitiveness of products. Technology is our inherent faith. The international team, led by world design masters, fused Oriental aesthetics into trendy design to create a world design concept. From China's first independently developed engine to the strongest Chinese core and to world-leading hybrid electric and hydrogen technologies, each step we have taken records the history of China's automotive technology innovation. As the first automaker to realize intelligent transformation, we launched Chery Lion, achieved L2 autonomous driving on production models, and integrated advanced technologies such as face recognition, voice recognition, and AI to change automobile from a means of transport into a life space of perception, interaction, and emotion. Our mission to build quality vehicles with craftsmanship infused into our blood. Our 4 top labs offer optimal low noise experience of 35 decibels beyond C-NCAP 5-star standards and give our products superior chassis stability and quality. In terms of manufacturing, we stick to the zero defect standard and make all key parts qualified through world-leading 3.0 fully automated robot-aided flexible production lines and laser tests. AUIDT, the most rigorous quality audit in the industry, ensures our outstanding quality. We have lived up to your trust. The recognition from nearly 9 million customers worldwide is our top honor in over 20 years. While delivering quality products through independent innovation, Tech Cherry is creating a good life for you. We are forging ahead against all odds with the original goal, craftsmanship, and genuineness.
Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan serta pastinya seluruh rekan-rekan media yang kami sayangi hari ini. Selamat datang di acara Grand Launching Event of Cherry Meet Tigo Meet Tech. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua biar kita semakin semangat. Ya, senang sekali saya Monica Chua hari ini berbangga hati bisa membawakan acara kita dari awal hingga akhir nantinya. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. My name is Monica Chua and it is an honor for me to host our grand launching today. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan luar biasa dari Mbak Kezia yang membawakan lagu soundtrack dari Greatest Showman, Never Enough, atau artinya tidak akan pernah cukup. Dan melalui lagu ini, Cherry ingin menyampaikan bahwa Cherry tidak pernah merasa cukup dalam memberikan inovasi terbarunya, khususnya untuk konsumen yang ada di Indonesia, di mana Cherry akan selalu memberikan inovasi terbaru dan terus mengembangkan diri untuk memberikan yang terbaik. Ya, di mana Cherry menetapkan standar baru untuk tren SUV premium yang ada di Indonesia yang benar-benar memiliki semua keunggulan SUV yang dikembangkan berbasis dengan teknologi. Dan hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ladies and gentlemen, Cherry Motor Indonesia berbahagia untuk mempersembahkan model terbarunya yakni Tigo 7 Pro dan Tigo 8 Pro. Dan sebelum kita menuju ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa dan juga memperkenalkan terlebih dahulu para tamu undangan dan pembicara yang telah hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Ladies and gentlemen, please allow me to give a warm welcome to our guests of honors and also speakers. Very warm welcome and a good evening to Mr. Xuan Xu, President of Cherry Motor Indonesia. Mr. Zhang Wei, Executive Vice President of Cherry Motor Indonesia. Very warm welcome. Mr. Tenggono, General Secretary of Perklindo. Mr. Zhang Chaoyang, Chairman of China Chamber of Commerce in Indonesia. Very warm welcome. Mr. Jongki Di Sugiarto, the Vice Chairman of Gaikindo. Mr. Arianto, Representative Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia. Mr. Raymond Tanawibowo, Executive Vice President of PT Bank Sentral Asia Tbk. And last but not least, Hartono Sohor, Chairman of Arista Group. We would also like to give a warm welcome to our partners, CATL, Sinarmas, KITIC, and of course to our dealers and our beloved media friends. Dan juga pastinya kepada seluruh penonton yang menyaksikan acara ini secara live melalui kanal YouTube, Instagram, dan juga Facebook. A very good evening and a very warm welcome once again, ladies and gentlemen. And now, ladies and gentlemen, without further ado, to kick off the Cherry Tigo launching event, please welcome Executive Vice President of Cherry International, Mr. Charlie Zhang. Let's welcome Mr. Charlie. Distinguished guests, partners, friends from media, ladies and gentlemen, welcome to witness the launch of Cherry Tigo 8 Pro and Tigo 7 Pro in Indonesia. As one of the pioneers of China's automobile brands in exploring overseas markets, Cherry has expanded its international businesses for more than 2 decades. Up to now, Cherry has set up 5 R&D centers, 10 factories, and more than 1,500 sales and service outlets overseas. In addition, with the title of #1 exporter of China's passenger vehicles for 19 consecutive years, its products have been exported to more than 80 countries and regions around the world, winning the favor of 10 million users. As Indonesia is the largest economy in ASEAN, its stable national economy and immense potential in automobile markets have become the first choice for Cherry Group to invest. However, Indonesia is not only Cherry's pilot area,
in the global right-hand drive markets, but also Chery's bridgehead to expand the ASEAN market, which is of great significance to Chery's internationalization process. During the visit of Indonesia President Joko Widodo to China in July this year, I, on behalf of Chery International, having the honor and a great opportunity to meet his delegation and report the development plan in Indonesia. Now, 3 months later, Chery's two blockbuster models, Tigo 8 Pro and Tigo 7 Pro, cannot be successfully launched without the substantial support from the Indonesian government. Currently, Chery embarks on making an intensive layout of the automobile industry. Especially, it plans to provide a large number of local jobs in Indonesia through Chery's technological accumulation for more than 2 decades and excellent production as well as management capabilities, thus effectively boosting the Indonesian automotive market to a new stage. In the future, we will regard Indonesia as a center to build a global base integrating R&D, production, and manufacturing, which can take roots in Indonesia, expand in ASEAN, and export to the world. I firmly believe that Chery can contribute to the development of Indonesia's automobile industry and even the whole industry. And I sincerely invite partners from all walks of life to join hands with us to start a new chapter for Chery in Indonesia and even in ASEAN. In conclusion, I wish the event a complete success and thank you for your support. For the remarkable opening remarks. And next, ladies and gentlemen, Bapak Ibu, tamu undangan, to find out a little bit more about Chery's strategy in Indonesia for its commercial and industrial operation, ladies and gentlemen, please allow me to welcome Executive Vice President of Chery Motor Indonesia, Mr. Zhang Wei. Ladies and gentlemen, good evening. It's a great honor for me to stand here tonight to present you the strategic vision of Chery Motor Indonesia. First of all, I'd like to explain why the Indonesian market is so important for us. For years, Chery has been planning to integrate our global right-hand drive markets. After long-term preparation, in the end of 2021, we made our first step by launching in South Africa. And only half a year later, Chery has entered the top 10 list by sales volume among all brands. Both Chery brand and Chery products has received well acclaim from the local customers. And both Tigo 7 Pro and Tigo 8 Pro have become the most popular model in their segments. Today, under your witness, Chery will officially launch our products in Indonesia, which is our second step towards the global right-hand drive markets. And meanwhile, this journey will be carried on in Australia, Malaysia, Singapore, Brunei in 2023. Australia is one of the biggest right-hand drive markets in the world with the toughest homologation standard. Chery has established our own subsidiary company and is aiming to launch a Model 5 as our first product there in February 2023. As for Malaysia, we are going to establish our own subsidiary company next month. We are planning a CKD project which is designed for annual capacity of 30,000 units. We will meet our customers there in July next year. Meanwhile, the CBU project in Singapore and Brunei will also be carried out in the second half of 2023. In parallel,
We're working in Thailand and preparing to launch there in 2024. With the volume that we will gain in the above-mentioned markets, the R&D progress of the right-hand drive products will be accelerated. And the regional right-hand drive production center will also be needed here. So with the full outlook of Chery's roadmap, now let's get back to Indonesia. Based on the forecast, the total scale of markets mentioned above will keep increasing in the next 5 years, when Indonesia alone will take 21% of the total share in 2027. That makes Indonesia the biggest right-hand drive market in Southeast Asia region for our commercial operation. Further, by integrating the global supply chain and local resources, in Indonesia, Chery is planning to establish our right-hand drive production center and regional R&D center, which will support not only Indonesian domestic market, but also right-hand drive markets in the other part of the world. The brand of Chery is driven by innovative technology and is committed to providing high-quality products and excellent service experience for our customers. For Indonesian markets, we will bring in the state-of-the-art technology and application in the automobile industry, which you will hear more from my colleague later. In parallel, we will build our brand by offering the premium customer experience online and offline, both before and after sales. Now, I would like to further elaborate on our product strategy. Today, we are launching the ICE version of Chery Tiggo 7 Pro and Chery Tiggo 8 Pro. Next year, firstly, we will launch a Moda 5, which is a compact crossover SUV. And following which, we will also introduce our first PHEV and first BEV product to Indonesia market. Starting from 2024 to 2027, each year, we will introduce at least one new model in each segment. And that process will be electrification-oriented, focusing on PHEV and BEV. Dealer network is the most important interface between Chery and our customers. By the end of 2022, we will establish 20 showrooms ready by 3S standards, covering all the major cities and areas in Jakarta and other areas in the countries. This network will increase to 70 in 2023 and to 120 by 2024. Besides the dealer showrooms, starting from this week, you can also access our products in all the major shopping malls in Jakarta and other areas. In the end, I would like to reiterate that Chery will be dedicated to making unique and valuable contribution in the bolstering Indonesian automotive market and industry. With our brilliant team and reliable partners here, we will continuously devote to integration with local society, economy, and culture. We have clear vision, clear targets, and firm determination to grow together with our market in Indonesia. That's all from me. Thank you for your time. Let's give a round of applause. Thank you very much, Mr. Zhang Wei. Bapak Ibu, hadirin sekalian, ladies and gentlemen, PT Chery Sales Indonesia telah memulai produksi untuk Tiggo 8 Pro dan Tiggo 7 Pro sebagai langkah aktif untuk memulai penjualan di Indonesia dan mempersingkat jadwal distribusi kepada konsumen. Dan Chery juga telah menyusun rencana strategis untuk melakukan investasi berharga di Indonesia yang diproyeksikan memberikan kontribusi bagi industri otomotif Indonesia dengan mendirikan pabrik dan juga pusat penelitian. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Chery Motor Indonesia.
Luar biasa sekali inisiatifnya ya, membangun pabrik baru dan pusat penelitian yang pastinya kita harapkan akan menyerap tenaga kerja Indonesia dan talenta-talenta terbaik yang ada di negeri itu. Untuk itu, sebelum menyambut kehadiran dari Tigo 8 Pro dan juga Tigo 7 Pro, mari kita saksikan terlebih dahulu video tayangan berikut ini. 5, 4, 3, 2, 1. Hi, I'm Cherry. I'm happy to be here tonight. What makes dreams come true? Over 25 years. Integrating global resources. 4 global R&D centers in China, Germany, USA, and Brazil. World-class innovation. Autonomous driving. New energy. Winning the future. Leading China's auto industry forward. Creating new platforms. Sedan. SUV. New energy platforms. Quality. Technology. Design. Each step taken records the history. Automotive technology innovation. The first automaker to realize intelligent transformation. Integrated advanced technologies. Face recognition. Voice interaction. AI. Creating the cars of the future. In fully automated robots aided production lines. Ensures outstanding quality. Meet future, meet tech. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Chery Motor Indonesia. Pastinya kita semua semakin tidak sabar lagi ya, ingin melihat seperti apa sih model terbaru keluaran dari Chery Motor Indonesia ini. And now to welcome the Chery new lineup, Tigo 7 Pro and Tigo 8 Pro, we would like to invite to come and join me on the stage for the unveiling ceremony. Please join me on the stage, Mr. Xuan Tzu. Mr. Tenggono, Mr. Zhang Chaoyang, Mr. Jongki Di Sugiarto, Mr. Raymond Tanuwibowo, Mr. Hari Kamora, and last but not least, Mr. Arianto. Please join me on the stage. Okay, are you ready, gentlemen? Ready? Please put and please join me on the stage, Mr. Zhang Wei. Okay, are you ready, gentlemen? Ready? Okay, please put your hands on the LED screen. And later on my count, please touch the LED screen to open or to reveal our newest model.
Okay, ready? Ready? How about you, the audience? Are you guys ready? Ready? Okay, on my count, let's start the ceremony. 3, 2, 1. Please press your LED screen. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Cherry Tiggo 7 Pro built for Elite. Let's give a round of applause. And next, ladies and gentlemen, please welcome. This is Cherry Tiggo 8 Pro. Enjoy your first class. Ladies and gentlemen, let's give a big applause for Cherry Tiggo 7 Pro, built for Elite, and Cherry Tiggo 8 Pro. Enjoy your first class. And now, we would like to invite our VIPs to move to the center of the stage for us to capture this memorable moment. And we also invite our media friends to come to the front to take this memorable photo. Kami mengundang rekan-rekan media untuk dapat maju ke depan untuk kita mengabadikan momen berbahagia ini. Okay, on my count, gentlemen. But before that, please take off your mask for the photo session. Gentlemen. Yeah, please take off your mask. Thank you very much. Okay, on my count, gentlemen, please give us your best smile. Look to the camera. 3, 2, 1. Let's give a round of applause. And another one, gentlemen, on my count, please say Cherry. Okay? 3, 2, 1. Cherry. Let's give a round of applause once again, ladies and gentlemen. This is our new models. Thank you very much. VIPs, you may now return back to your seat. Bapak Ibu hadirin sekalian, ladies and gentlemen, kita sudah melihat dua model terbaru keluaran dari Cherry Model Indonesia yang berada di sisi kiri dan juga kanan saya. Tapi pasti Bapak Ibu bertanya-tanya seperti apa sih fitur-fitur canggih yang dihadirkan? Untuk itu langsung saja kita mengundang Deputy Director of Products Cherry Sales Indonesia, Bapak Fajrul. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Fajrul. Selamat malam kepada tamu VIP, dealer partners, rekan media, dan tamu undangan. Hadir di hadapan Anda semua, dua model SUV terbaik dari Cherry, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, dengan tampilan yang lebih berkelas dan premium. Dengan advanced technology, high quality, fashionable design, kedua produk ini hadir dengan kemewahan fitur yang lengkap. Mari kita mulai dengan Tiggo 7 Pro. Kira-kira siapa dan bagaimana profil dari Tiggo 7 Pro ini? Tiggo 7 Pro adalah SUV 5 penumpang yang memadukan teknologi dan fashion.
ditujukan untuk konsumen muda di perkotaan yang aktif dan bergaya hidup trendy. Lalu apa saja yang membuat Tigo 7 Pro ini lebih menarik dan berbeda di kelasnya? Tigo 7 Pro memiliki kabin yang lega dan disupport dengan wheelbase yang panjang serta multi-link independent suspension yang memberikan kenyamanan pada saat berkendara. Headlamp multi-cavity memberikan kesan mewah dan dinamis sehingga penerangan lebih jelas dan luas. Garis bodi yang jelas memberikan kesan tangguh dan kokoh yang didukung dengan functional roof rack. Lampu backlamp yang menyatu membuatnya sangat mudah dikenali dari belakang dan didukung dengan sequential turning lamp. Smart Scent Power Tailgate dan Panoramic Sunroof lebih menambah kesan mewah dan berkelas dari Tigo 7 Pro ini. Lalu apa saja fitur unggulan dari Tigo 7 Pro ini? Intelligent Voice Assistant. Konsumen akan selalu dimanjakan saat berkendara dengan kemudahan pengaturan. Cukup dengan menyebut Hello Tigo atau Hello Cherry, konsumen dapat menghidupkan dan mematikan radio, membuka dan menutup sunroof, menaikkan dan menurunkan suhu, serta masih banyak komen lain yang bisa diatur. Panoramic Sunroof, it's electric and voice operation support. Panoramic Sunroof yang terbaik di kelasnya memberikan kesan mewah dan pandangan luas dari dalam, sehingga konsumen dapat menikmati setiap momen terbaik pada setiap perjalanannya. 360 High Definition Camera didukung dengan layar kualitas terbaik yang membuat pandangan menjadi lebih jelas dan menyeluruh. Just swipe the display, Anda dapat memantau kendaraan 360 dengan aman dan nyaman saat bermanuver. Advanced Driving Assistance System. Terdapat satu fitur ADAS yang sangat berguna sekali, Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Fitur ini sangat berguna di jalan tol dan juga di kemacetan. Sebagai contoh, di jalan tol, terdapat fitur otomatis yang mengatur jarak, kecepatan, pengereman dalam berkendara. Di kemacetan, fitur ini akan aktif secara langsung hanya dengan satu kali menekan pedal gas, sehingga konsumen tidak perlu lelah untuk menekan pedal gas secara terus-menerus. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, Tigo 7 Pro menawarkan best competitive product di kelasnya. Terdapat wireless charger with alarm, remote engine start cooling system, dan window operation, dilengkapi dengan mesin 1500 turbo dengan 9 percepatan CVT untuk seluruh varian, dan masih banyak lagi. Next, now we are move on to Tigo 8 Pro. Tigo 8 Pro merupakan SUV 7 penumpang yang hadir dengan bertenaga dan lebih mewah. Hingga saat ini, seri Tigo 8 Pro telah terjual lebih dari 500.000 unit di seluruh dunia. Ini adalah bukti dari Tigo 8 Pro diterima di pasar global. Seperti yang Anda lihat di layar, Tigo 8 Pro meraih berbagai penghargaan dari global, sehingga patut menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Jadi apa saja yang membuat Tigo 8 Pro ini lebih menarik? Tigo 8 Pro hadir untuk memenuhi kebutuhan dari businessman yang sukses dan juga menyukai tampilan yang mewah. Lalu apa saja yang membuat Tigo 8 Pro ini sangat berbeda di kelasnya? Dengan longer wheelbase dan multi-link independent suspension membantu kenyamanan berkendara dan dimensi yang lebih atraktif. Pada bagian eksterior, grill tampil futuristik dengan bentuk matrix diamond dan kristal LED dengan signature lamp yang menerangi lebih jelas dan luas. Garis tegas memberikan kesan tangguh, kokoh, namun tetap elegan didukung dengan functional roof rack. Kesan sporty namun hadir dengan double muffler dan lampu kristal matrix yang didukung dengan sequential turning lamp. Smart Scent Power Tailgate, Panoramic Sunroof lagi-lagi menambah kesan mewah dan berkelas dari Tigo 8 Pro ini. Lalu apa yang menjadi fitur unggulan dari Tigo 8 Pro ini? Pertama,
first class cabin, konsumen akan merasakan kesan mewah dan high technology pada saat masuk ke dalam kabin Tigo 8 Pro ini. Terlihat dari interior dengan balutan warna yang sangat eksklusif, many soft touch area, dan pengaturan yang serba digital dan elektrik. Adanya wireless charger, branded speaker, dan seat memory pada kursi pengemudi akan semakin memberikan kenyamanan yang mewah. Kedua, Intelligent Voice Assistant. Sama halnya dengan Tigo 7 Pro, fitur pengaturan perintah suara cukup dengan diaktifkan menyebutkan Hello Tigo dan Hello Cherry. Dan yang lebih menariknya lagi, kedua unit Tigo 7 Pro dan Tigo 8 Pro dapat mengubah panggilan suara. Sebagai contoh, Hello Jarvis atau Hello Papalova, atau dengan sebutan yang lain. Dan yang ketiga, Incredible Engine Power. Mesin dengan ultra high pressure yang terbesar di kelasnya agar pembakaran lebih efisien dan sempurna, sehingga menjadikan Tigo 8 Pro ini satu-satunya SUV di Indonesia dengan mesin 2000 turbo dan dipadukan dengan dual clutch transmission menghasilkan 250 horsepower dan torsi 390 Nm di RPM rendah. Dan berdasarkan data pengujian untuk kecepatan 0 ke 100 hanya membutuhkan 7,3 detik. So, sensasi berkendara yang smooth, responsif, dan powerful tentunya. Advanced Driving Assistance System. Saya akan coba jelaskan satu fitur yang sangat membantu, yaitu Door Open Warning. Bayangkan pada saat Anda parkir di pinggir jalan, penumpang baris kedua akan keluar, fitur ini akan memberikan peringatan berupa suara kepada penumpang baris kedua di saat kendaraan lain mendekat. Lebih lanjut, seperti yang Anda bisa lihat di layar, secara keseluruhan Tigo 8 Pro memiliki banyak fitur ADAS yang membuat konsumen lebih mudah dan aman dalam berkendara tentunya. Last but not least, Tigo 8 Pro memberikan fitur terbaik seperti idle stop engine, driver seat memory, third row independent AC, dan masih banyak lagi. Itulah kelebihan dan apa yang menjadi keunggulan dari Tigo 7 Pro ini dan Tigo 8 Pro yang Chery berikan untuk Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa sekali fitur-fiturnya. Terima kasih Mr. Fajrul. Baiklah Bapak Ibu, hadirin sekalian, melanjutkan acara. Chery memperkenalkan Tigo 8 Pro dan Tigo 7 Pro sebagai produk pertama yang dijual oleh PT Chery Sales Indonesia untuk pasar Indonesia. Tigo 8 Pro dan Tigo 7 Pro adalah SUV premium yang ditawarkan kepada konsumen perkotaan yang menyukai teknologi dan juga pastinya gaya hidup modis. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Fajrul seperti apa sih fitur-fitur canggih yang ditawarkan. Tapi saya yakin masih ada satu pertanyaan yang ada di benak kita semua. Kira-kira berapa sih harga yang dipatok untuk kedua mobil canggih ini? Untuk itu, langsung saja kami undang President of Chery Motor Indonesia, Mr. Schwanzu. Let's give a round of applause, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, good evening. Before unveiling the prize, firstly, I would like to share with all of you our exciting premium service program, which was tailored for our customer in Indonesia and also build an all-new benchmark for the whole Indonesia passenger vehicle market. Engine warranty, 10 years or 1 million kilometers. Vehicle warranty, 6 years or 150,000 kilometers. Free maintenance, 4 years or 60,000 kilometers. And our 6-star service for the first 1,000 customers.
We are pretty sure that Cherry's premium service program will offer you a worry-free experience as a Tigo owner. Now, finally, it comes to the moment to officially unveil the price. Tigo 7 Pro, Cherry's global bestseller, with fashionable design, high-tech features, the OTR price is starting from $368. Meanwhile, Tigo 8 Pro, Cherry's global flagship model, equipped with 2-liter turbocharged GDI engine, high-tech features, and first-class luxury driving cabin. The OTR price starting from $518. With our outstanding product and service with reasonable price, we wish to deliver unique value to our customer, which is unavailable in the market before. Hope you like it, and hope you will all enjoy the fascinating journey with Cherry. That's all for me. Thank you. Let's give a round of applause. Thank you, Mr. Xuan Tzu. And ladies and gentlemen, let's give a round of applause once again for Tigo 7 Pro and Tigo 8 Pro. And as stated, now you can get the car with the price starting from 368 million rupiah for Tigo 7 Pro and 518 million for Tigo 8 Pro. Such an affordable price for all the premiums and technologies it offers. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah melihat fitur-fitur dari kedua mobil canggih ini, sudah tahu juga harganya berapa gitu ya. Sekarang kita pengen mendengarkan langsung testimoni dari dua dealers dari Chery Motor Indonesia. Untuk itu langsung saja kami undang ke atas panggung Bapak Herman Surya Husada selaku Presiden Direktur dari Arta Group, dan juga pastinya Bapak Alexander Mulyadi, Director of Chery Arjuna Ambara Group. Kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Ya, bagaimana kabarnya Pak Herman? Baik. Dan juga Pak Alexander? Baik, terima kasih. Baik ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mereka berdua ini merupakan dealer-dealer pertama dari Chery Motor Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih. Ya, jadi kita pengen tahu nih, apa sih yang membuat bapak-bapak sekalian bergabung menjadi dealer dari Chery Motor Indonesia? Mungkin ketika itu masih kurang awam di telinga masyarakat Indonesia. Mungkin boleh kita mulai dari Pak Herman terlebih dahulu. Selamat malam tamu hadirin yang terhormat dan tamu VIP. Saya pertama kali jadi dealer Chery. Yang pertama saya lihat R&D-nya bagus ya. Contohnya dari visi dan misinya. Contohnya dari pembuatan kerangka mobil sampai mesinnya dibuat sendiri. Jadi benar-benar independen banget. Yang kedua, saya melihat Chery di China adalah nomor 1 ekspor ke 80 negara. Serta 20 tahun berturut-turut menjadi mobil eksportir yang terbesar di China. Terus yang ketiga, saya melihat produk-produk Chery dari Tigo 7 dan Tigo 8 pertama kali saya lihat, saya merasa penjualan di Indonesia akan banyak karena dengan harga segitu dengan fitur yang luar biasa banyaknya di mana kompetitor tidak ada. Sekian, terima kasih. Harganya affordable tapi produknya sangat luar biasa canggihnya ya, begitu. Oke, next saya ingin ke Pak Alexander. Apa alasan bergabung menjadi salah satu dealer dari Chery Motor Indonesia? Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Presiden Chery Indonesia, Mr. Sean dan Vice President, untuk saya sebagai dealer sharing, pengalaman saya sebagai dealer. Saya ingin sharing bahwa feedback dari customer Chery Indonesia sangat luar biasa, sangat positif. Jadi seluruh klien kami dalam jangka waktu yang singkat sudah banyak sekali order yang membeli produk-produk Chery baik Tigo 7 maupun Tigo 8.
antusiasmenya sangat luar biasa untuk membeli produk ini. Saya sampai nggak menyangka dalam waktu yang sedemikian singkat begitu banyak yang beli produk ini. Dari semua demonstrasi dan test drive kita di pameran dan di showroom dan di semua tempat, bisa kami simpulkan 90% lebih customer kita itu sangat puas dengan produk ini. Mereka benar-benar bangga dan tidak menyangka mobil ini bisa sedemikian canggih dan mewah. Dan yang paling membedakan produk Chery ini dari semua brand yang ada di Indonesia adalah after sales. Karena Chery Indonesia sangat mengutamakan after sales service. Mereka memiliki the best service policy di antara semua manufacturers yang ada di Indonesia. Kita memiliki stok spare part yang siap dan diatur dengan software yang canggih di MS System, dan itu akan di-deliver baik ke clients maupun ke dealers dengan sangat cepat dan akurat. Komunikasi antara kita, dealers, dan clients juga sangat cepat karena kita mendapat dukungan yang luar biasa dari manufacturers. Manufacturers sangat responsif ketika kita inquire sesuatu, akan membereskan problem-problem yang dialami oleh klien kita dengan sangat cepat. Jadi kami sebagai dealers akan menjamin kepada semua klien kami bahwa seluruh masalah problem yang ada pasti beres. Kami yakin akan pelayanan after sales dari Chery Sales Indonesia. Untuk merangkum ini semua, saya hanya menyampaikan dan meyakinkan semua klien kita bahwa membeli produk Chery adalah the best investment you can make. Dan kami janji akan membuat Anda semakin sukses dan bangga dengan produk kami. Terima kasih. Wah, luar biasa, pelanggan happy, dealer juga pasti happy ya. Terima kasih sudah berbagi hari ini Pak Herman dan juga pastinya Pak Alexander. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, ladies and gentlemen, tadi kita sudah mendengarkan testimoni dari dua dealers Chery Motor Indonesia. Dan sekarang kita ingin mendengarkan testimoni langsung dari konsumen pengguna dari salah satu kendaraan dari Chery ini. Nah, sedikit saya memberikan kisi-kisi, beliau ini adalah sosok yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga rekan-rekan semua, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sering menghiasi layar kaca Indonesia. Siapa dia? Langsung saja kami undang ke atas panggung Mas Andre Taulani. Boleh kita berikan tepuk tangan? Halo Mas Andre, apa kabar? Sumringah sekali nih kayaknya hari ini. Iya, terima kasih. Selamat malam seluruh tamu undangan, tamu VIP, dealer, dan juga teman-teman media. Especially buat Mr. Zaun, terima kasih. Juga semua bapak-bapak yang hebat ini di depan saya. Senang banget saya bisa hadir di sini, berbagi pengalaman, karena saya bangga. Saya menjadi salah satu orang yang mendapatkan mobil Chery ini pertama kali. Jadi ini belum beredar tapi saya udah dapat. Hebat kan? Tuh. Yang saya punya itu Chery Tiggo 7 Pro. Tadi saya kesini sudah bawa mobil ini, ada di parkiran. Nanti bapak-bapak kalau mau nebeng pulang sama saya boleh. Jadi saya lihat ini di Gias, pameran di Gias. Terus kemudian ini cerita nih. Saya sebetulnya setiap hari my daily car itu old car Pak, mobil-mobil lama. Tapi mobil baru tuh bukan gak ada. Tapi yang pakai istri dan anak. Sekolah, nah, istri saya pakai hari-harian. Kalau saya setiap hari mobilnya mobil lama, tahun-tahun lama. Jadi ini adalah mobil baru pertama yang saya punya. Bukan saya nggak mau beli mobil baru, tapi dari kemarin belum ada yang buat hati saya serak gitu. Tapi begitu Chery keluar, saya bilang antar ke rumah satu, saya bayar, pay by cash. Dari Gias langsung dibawa pulang ya Mas Andre ya? Enggak langsung dibawa, pesan dulu. Tetap harus tunggu ya, yeah. Oke. Okay. And tahu nggak nih Mbak, semua hadirin semua, ketika saya beli mobil ini, everybody call me Andre Chery. Saya lewat, hello Andre Chery. My family also. My sons calls me
Papa Cherry. My wife called me, hello Cherry my love. Udah bukan nama saya lagi. Jadi saking saya udah melekat banget dengan Cherry dan ketika saya coba yang paling bikin saya senang itu adalah voice controlnya. Jadi kalau kita masuk, hello Cherry, open the sunroof please, kebuka dia. Saya ganti biar lebih akrab. Jadi bukan hello Cherry namanya. Hello sayang. Istri saya marah. Cemburu sama Cherry. Lalu kemudian banyak features yang luar biasa di mobil Cherry Tiggo ini. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Fajrul tadi ya. Ada namanya ADAS ya, itu singkatan dari Advanced Driving Assistance System. Itu luar biasa sekali. Jadi kita begitu mengendarai mobil ini begitu nyaman dan aman. Kemudian ada namanya alarm ya, ketika kita ada sesuatu yang lewat, terus dia betul-betul sensitif, gitu. Jadi bisa memberitahukan kita bila ada sesuatu yang membahayakan. Lalu kemudian fitur canggihnya lagi, ini saya jadi promosi, nggak apa-apa ya, kita berbagi cerita ya. Yang paling canggih itu anak saya kemarin heran, ini kalau mau nonton di YouTube-nya Taulani TV sudah keluar nih. Jadi saya posting, silakan boleh dilihat di YouTube. Barusan saya posting dan penontonnya sudah hampir 2.000. Baru 1 menit. Tunggu 1 jam lagi, bisa 1 juta ini. Luar biasa. Sekalian promosi nih ya Mas Andre ya. Anak saya begitu, papa mau starter mobil, nggak perlu dari dalam, dari luar aja. Keluarin kuncinya, pencet. Nyala dia langsung mesinnya. Wah heran anak saya, canggih gitu. Jadi ya saya senang banget itu, ini pertama kali punya mobil baru langsung pakai Cherry. Dan it's gonna be my daily car. Jadi thank you so much, terima kasih buat Cherry Motor Indonesia. Semoga harapan semua ya, agar Cherry ini bisa sukses dan banyak sekali mungkin penggemar-penggemarnya ya yang akan menggunakan mobil Cherry ini. Bismillah mudah-mudahan bisa laris manis. Amin, luar biasa. Ini kayaknya jatuh cintanya gara-gara ini ya Mas ya, fitur-fiturnya sangat canggih sekali. Ya. Nah tapi kalau boleh saya tanya nih ya Mas ya, mungkin di awal ketika melihat mobil Cherry ini gitu ya, apa sih yang membuat Mas Andre itu pertama kali jatuh hati? Karena kan kita ketahui banyak sekali ya SUV-SUV premium yang ada di pasar kita Mas Andre. Tampilannya ya, fashionable. Saya pertama kali ngelihat, pasti saya lihat tampilan depannya gagah sekali kan. Kita lihat tuh grillnya. Wah tuh canggih kan tuh. Terus kemudian pertama kali saya melihat mobil ini feature-feature yang otomatis tadi yang bikin saya tertarik. Jadi karena saya mungkin dibilang agak norak kali ya, karena belum pernah punya mobil baru lagi. Saya pencinta mobil lama jujur aja, vintage car saya suka. Jadi mobil baru buat saya biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa begitu di pameran kemarin lihat Cherry ini kok, ini bukan promosi ya tapi beneran. Kok kayaknya beda nih, ada feeling yang gimana sih kalau kita kayak seneng sama, saya misalnya seneng sama kamu gitu kan. Saya pasti ada sesuatu yang beda ada gitu. Ada strong feeling gitu ya Mas Andre ya. Ada feeling yang kuat gitu. Ya udah akhirnya saya beli deh. Tadinya mau ambil yang 7 seat gitu kan. Cuman tapi setiap hari kan saya berangkat tuh syuting cuman 3 orang di dalam. Barang-barang saya cukup banyak jadi ya udah saya pikir 5 seater juga cukup gitu. Akhirnya saya ambil yang ini. Ya mungkin setelah ini bisa jadi saya ambil yang 7 ya kan. Kita ambil lagi gitu kan. Terus kemudian nanti saya jual lagi gitu. Sambil saya promosikan gitu. Jangan dijual dong Mas Andre, kan katanya mau dipakai. Nanti beli lagi. Oh beli lagi gitu. Oke. Oke baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas sharingnya Mas Andre. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Thank you Mas. Baiklah Bapak Ibu, tamu undangan ladies and gentlemen dan seluruh rekan-rekan media, bersama-sama sudah kita saksikan dan ketahui betapa luar biasanya Cherry Tiggo 7 Pro built for elite and Cherry Tiggo 8 Pro enjoy your first class. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Mewakili manajemen dari Cherry Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu tamu undangan pada malam hari ini. Dan sebelum kami akhiri acara pada malam hari ini, kami ingin menginformasikan kepada seluruh tamu VVIP bahwa kami telah menyediakan makan malam di ruangan VIP. For VVIP guests, we already provide dinner in VVIP room. Dan untuk seluruh tamu undangan,
dapat menikmati makan malam yang telah disediakan di area foyer, dan pastinya kepada seluruh rekan-rekan media dapat menikmati makan malam yang telah disediakan di ruangan Warhol. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, ladies and gentlemen yang telah berkenan hadir pada malam hari yang berbahagia untuk Chery Motor Indonesia. Dan tentunya kepada seluruh penonton yang telah menonton rangkaian acara ini dari awal hingga akhir di kanal YouTube, Facebook, dan juga Instagram kami. Selamat menikmati makan malam, please enjoy the dinner, stay safe, stay healthy. Saya Monica Chua pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.